Mali ni a den ɲumanw aw balimakɛ don Sangare Musafa. Faso ni danbe 20/20 tɔgɔ la, an ka foli bɛ Mali ni a den ɲuman bɛɛ ye. An ka faso, an b'a ɲini Ala fɛ, Ala ka kuloma gɛn. Ala ka jamana in kisi, mɔgɔ minnu bɛ fɛ a ka kisi, Ala m'u kisira. Ala ka jamana in jɔ, mɔgɔ minnu bɛ fɛ jamana in ka jɔ, Ala ma olu yɛrɛ jɔra. Ala ka hɛrɛ kɛ jamana in ye, mɔgɔ minnu bɛ fɛ jamana in ka hɛrɛ sɔrɔ, Ala ka hɛrɛ kɛ olu yɛrɛ ye. Jamana in jugu na a caya bɛɛ, u se bonya o bonya, u ka dɔnni bonya o bonya, Ala ka u ka dɔnni kɛ barika bonbaw de ta ka dɔnni ye k'a kɛ k'u yɛrɛ halaki. Jamana in jugu, Ala k'u sogola u yɛrɛ bakun na min b'u ɲinɛ jamana in kɔ. Nin dugawu min filɛ ka fɔ ne fɛ nin ye, nin dugawu in ka di Maliyɛn bɛɛ ye, wa bɛɛ dala gɛsɛ don, wa ni fɛn o fɛn y'a mɛn, bɛɛ bi a mɔ a ɲɛna. Nka n'i y'a jateminɛ kɛ, nin dugawu in, n'i y'a ta k'a da lɛfɛ kan k'a peze, i b'a ye dugawu don a la fɔ danga don. Nka mɔgɔ caman bi nin dugawu mɔ a ɲɛna, a bɛ kɛ danga ye o tigilamɔgɔw ma. Wele bɛ ka da nin wagati laban ninnu na ko an ka an faso dɛmɛ. Faso ye mun ye? Gouvernement de transition, ko an ko o dɛmɛ. U ma dan o ma, ko ni mɔgɔ min m'o dɛmɛ, o tɛ fasoden ɲuman ye, ko o ye faso in jugu ye. Wariw saralen bɛ radio privéw ni activistes, ka mɔgɔw buruja, ka wele da mɔgɔw ka transition fanga dɛmɛ. Ni mɔgɔ min m'a dɛmɛ, o tigi tɛ fasoden ɲuman ye. U bɛ ka dɔw minɛ ka don kaso la, o de kama mɔgɔ tɛ kun ni ju dɔn minnu ka kasoladon na. O bɛɛ ye Maliko dɔ ye. An b'a fɔ Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Faso den ɲuman bɛɛ ka kan ka faso dɛmɛ, wa faso den ɲuman bɛɛ ka kan ka gouvernement dɛmɛ, wa faso den jugu de bɛ gouvernement kɛlɛ. Mais ni gouvernement bɛ dɛmɛ, a ka kan ka dɛmɛ cogo di? K'a dalu kɛ mun ni mun ye, ne bolo hakilima kan ka i yɛrɛ ɲininka o la. Mais mɔgɔ minnu bɛ ka fɔ ka gouvernement dɛmɛ, u ka dalu ye mun de ye gouvernement dɛmɛni na? Sabu hakilima ti foyi dɛmɛ fo i k'i hakili don yɔrɔ sɔrɔ a ko kɔnɔna na. Ni mi hakili don yɔrɔ sɔrɔ fɛn o fɛn na, tiɲɛtigi ni danbetigi ti wuli ka fara o tigilamɔgɔ kan, walima k'o tigilamɔgɔ dɛmɛ ten. N'i y'i hakili don yɔrɔ sɔrɔ, i bɛ condition de poser. Ni o condition de ye, e bɛ se ka gouvernement dɛmɛ,
walima ka mɔgɔ dɔ dɛmɛ. Nka ni wele dara ko ka gouvernement dɛmɛ, a bi dɛmɛ cogo di? Kuma tɛ o kan. K'a dalu kɛ mun ni mun ye, kuma tɛ nin si kan. Jamana talen bɛ a bilen ma dɔrɔn de ka wari di dɔw ma k'u bila condition na u ka wele da ka mɔgɔ dɔw ta don nkalon kan, ka dɔw buruja nkalon kan, ko n'i ma transition dɛmɛ i ye faso in denjugu ye. An b'a fɔ Ala ni ce. Ni Ala ye min kɛ o de ka ɲi. Bi ni olu y'a dɔn ko gouvernement ka kan ka dɛmɛ, o ye tabarikala ye. Ka labanna k'a dɔn ko ni mɔgɔ min m'a dɛmɛ o tɛ fasoden ɲuman ye, o ye tabarikala ye. Nka Mandezana ko ten ko ni farilangolo m'a yɛrɛ dɔn faliso samanba ye ko a bɛ fɔ a ye. Ne t'a dɔn Choguel Kugala Maïga ale ya gouvernement min formé o bi dɛmɛ cogo di? Moi personnellement ne ti dɛmɛ cogo dɔn o la. Nka a bɛ se ka kɛ ne bɛ fili la. Nka mɔgɔ ti suruku kasi kɛ suruku yɛrɛ nɔ la. Choguel Kugala Maïga nani ma fili, M5 RFP ka comité stratégique ɲɛmɔgɔ de don. U jɛra nkalon kan k'an ka jamana sen minɛ a bosonbaw ye. Jamana bennen bi ale de bɛ fanga la. A y'a fɛn o fɛn kɛ kunun, a bɛ k'o contraire de kɛ. A y'a fɛn o fɛn fɔ kunun, a bɛ k'o contraire de fɔ. Peut-être a bɛ se ka kɛ a ko man di anw ye, anw bɛ se ka nkalon da la. Nka mɛn da ye mɛn digida ye. Choguel Kugala Maïga nin san 3 laban in kɔnɔ, kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don. A y'a minnu kɛ, a kɛra bɛɛ ɲɛna, bɛɛ y'a ye. A y'a minnu fɔ, a fɔra bɛɛ ɲɛna, bɛɛ y'a mɛn, wa bɛɛ y'a faamu. O mɔgɔ kelen kelen ka fanga sɔrɔ, ni o n'a mandenw y'a wele da ko ka fanga dɛmɛ, u ma dan o ma. Ni mɔgɔ min m'a dɛmɛ ko tɛ fasoden ɲuman ye. Ni silanda la ko ji ka datugu, an b'a yɛrɛ ɲininka ji tiɲɛba ye jɔnni ye? Olu minnu farafarala ɲɔgɔn kan ka faso firi, faso firilen kɔfɛ u yɛrɛw bɔra komi y'a fɔ cogo min na, mɔgɔ ti kasi suruku nɔ la. Fiɲɛ min bɛ u yɛrɛ dama na, u y'a fɔ bɛɛ y'a mɛn, wa hali bi u bɛ ka fɔ. Foyi tɛ yen k'aw ji ma min fɔ, wa a y'a fɛn o fɛn fɔ ninnu kan, hakilima bɛɛ b'a dɔn ko tiɲɛ don.
Kami wagati min na o ma jɔyɔrɔ sɔrɔ a y'a fɛn fɛn fɔ a bɛɛ ye tiɲɛ. Fo bi u ya jɔyɔrɔ sɔrɔ a y'a fɛn fɛn fɔ a bɛɛ ye tiɲɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ Choguel Koukala Mayiga min kun ye u ka ɲɛmɔgɔ ye, tuma min na ni ale donna gouvernement na, a jɛɲɔgɔn ɲɛmɔgɔ tɔw n'o ye Madame Si Kadiatou Solu ani a ɲɔgɔnnaw u y'a kuma minnu fɔ bɛɛ y'a mɛn, wa bɛɛ b'a dɔn tiɲɛ don. O de la anw y'a fɔ depuis kunun, M5 créera nkalon de kan ka faso sen minɛ a bosonbaw ye. A créera janfan de kan, wa a bɛɛ ye janfanciw de ye, wa u sago sɔrɔla o u bɛ tila ka ɲɔgɔn janfa, u sago ma sɔrɔ o u bɛ tila ka ɲɔgɔn janfa. An y'a fɔ nin cogo in na tan. Wa kami fanga benna u bɛɛ y'u positionné, u commencera ka ɲɔgɔn janfa. O de la kuma dɔ la ne kun b'a fɔ M5 mɔgɔw ye, u bɛ ka Maliko faamu cogoya min na ani u bɛ k'a fɔ cogoya min na, o ye fili ye. K'a yira mɔgɔ o mɔgɔ hakilila tɛ M5 ka hakilila ye k'o ye fasoden jugu ye, o tɛ faso ye nin ye. U ya kɛlɛ kɛ na ni slogan ninnu di ye fo ka taa fanga firi. O de la hakilima bɛɛ y'a yira k'a fɔ tuma min na fanga dira Choguel ma, ko Choguel tɛ se ka jama fara ɲɔgɔn kan. Mali bɛ yɔrɔ min na bi, Mali mago bɛ fara ɲɔgɔn kan de la pour que ka jamana kisi, wa Choguel tɛ se ka Mali fara ɲɔgɔn kan. Sabu Choguel Koukala Mayiga ni a mandenw olu ka point fort ye ka programme de sigi sen kan ka jamakulu déstabiliser walima ka force dɔ déstabiliser. Et puis ni slogan ye bɛɛ b'a dɔn min ye nkalon ye, sabu kɛlɛkɛla fɛrɛ a ka bon. Tous les moyens sont bons pour gagner. Nka Abdul Yang y'o de fɔ, mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ se k'i dɛmɛ ka cili kɛ nka a tɛ se k'i dɛmɛ ka jɔli kɛ. Mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ se ka i dɛmɛ ka nkalon labaara walima k'a cɛri k'i mago ɲa n'a ye, nka a tɛ se k'i dɛmɛ ka tiɲɛ waleya. O de la i y'a ye Choguel kɛlen ka fanga sɔrɔ, au lieu que a ka éléments ka se ka fara a kan minnu y'a dɛmɛ ka jamana senkɔrɔma tiɲɛ, ka se ka jama fara ɲɔgɔn kan, toujours u bɛ ka slogan min kɛ, o slogan kelen de ye u tun bɛ kɛlɛ la wagati min na. U tun bɛ ka slogan minnu kɛ, u bɛ ka continuer o dama de fɛ. C'est-à-dire mɔgɔ minnu y'u ka hakilila ye, olu de ye malidenw ye. Mɔgɔ minnu tɛ o ye walima mɔgɔ minnu ka faamuya tɛ o ye, olu ye fasoden jugu ye. Mɔgɔ bɛ se ka i ka slogan kɛ na nin ye, ka baara kɛ nin ye ni danganiya ye k'e ka se ka jama fara ɲɔgɔn kan, o bɛ kɛ cogo di? O de la depuis u y'a fanga sɔrɔ, u bloquera. Sabu force min kun b'u la ka mobilisation ni sensibilisation kɛ, o force ye ka juguman dɔrɔn de kɛ ye, nka ɲuman u tɛ se. Sɛ ma deli a ba sinji la.
O de la an tora ka sarafo ninnu ni ONT ninnu n'a ɲɔgɔnna caman an y'u ka kuma dɔw ta ka jaabili kɛ wagati tɛmɛnenw na. U kana miiri ko olu dɔrɔn de ye Mali denmisɛn jɛkuluw ye. K'a yira k'a fɔ ni mɔgɔ min tɛ M5 denmisɛn jɛkulu ye, o tɛ Mali jeunesse ye. Ni mɔgɔ min tɛ M5 kɔnɔ, o tɛ maliden ɲuman ye, walima o tɛ maliden ye. O tɛmɛnen kɔfɛ, olu ka hakilila ko o de ye Mali ka hakilila ye. Anw y'a yir'u la ko o ye fili ye. Ils sont une minorité bavardante. De l'autre côté, nous avons la majorité silencieuse. Nga ni tagama mɛnna sen na, sen duman bɛ dɔn. Ala ma wuli fiyewu fo Ala nana dalu jɔ sarafo kan. A yɛrɛ y'a dɔn bi k'a fɔ ko M5 tɛ majorité ye Mali la. Wa u ka hakilila k'a fɔ ni mɔgɔ min t'o ka o tɛ maliden ɲuman ye, a yɛrɛ y'a danganiya sɔrɔ k'o ye fili ye bi. Korokarasow bɛ ɲɔgɔn nugu siri yɔrɔ dɔn. Tuma min na Choguel y'i cun ka jigin n'a ye, wagati min na u bɛ kɛlɛ la, communautaires y'an janfa, a donna tan, a bɔra tan. Choguel yɛrɛ y'a kuma siya bɛɛ fɔ. Olu yɛrɛ y'a kuma siya bɛɛ fɔ sɔrɔsiw ma Choguel nɔfɛ. Mais tuma min na a y'a place sɔrɔ, a kɛra cogo di? Bi e bɛ ka bɔ ka réalité fɔ maliyɛnw ɲɛna Choguel kan. N'a fɔra a to n'i m'a to i b'a ye. Ne b'a jigiya sarafo Choguel ka fusa ni e ye. Sabu Choguel ale dɔnna. Ala y'a chance di e ma ka Choguel bila e ɲɛ kɔrɔ, e k'a dɔn ni danganiya ye, ka tila ka tugu a la, k'a dɛmɛ o nkalon kan k'a sɔrɔ i b'a dɔn i n'a fɔ i tɛgɛ ci, nka e tugura kɔ k'a dɛmɛ. I yɛrɛ bɔlen filɛ k'a fɔ nin ye, e b'a dɔn o tɛ Maliko ye o. Donc zo fɔra zo nkɔ, su kana fɔ ɲɔgɔn banbatɔ. Ne bolo e kan ka kɛ laadiri ye. Aw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan nkalon kan ani janfan kan. Ni dɔ ta réussira ka tɛmɛ dɔ ta kan, par conséquent i bi Ala de minɛ. Wa a kana k'i ɲɛna k'i bɛ se Choguel la dɛ, i tɛ se a la. Sabu e ni Choguel bɛɛ ka kan. An bɛ se k'a fɔ a ka fusa n'i ye parce que aw ɲɛmɔgɔ de kun don, i ye kɛlɛ k'a tɔgɔ la. E yɛrɛ y'a fɔ ko aw ya fanɛni banɛni de kɛ, ka burujali kɛ a tɔgɔ la. Ale de y'aw bila la. O de la n ko mɔgɔ tɛ kasi suruku place la. Suruku yɛrɛ de bɛ se u ka kasi cogo la. Kami fanga benna, aw kasira, aw yɛrɛ ye min ye dɛ, a y'o de fɔ mɔgɔw ye. Nka kunun anw kun bɛ k'a fɔ mɔgɔw ko anw ta ye juguya ye, mais bi aw yɛrɛw bɛ ka fɛnw fɔ, anw kun ma min fɔ, mais o kɔrɔ tɛ ko an kun t'a dɔn dɛ. An ka danbe tɛ an permettre ka kuma aw kuma cogo de la. O de la kabini fanga benna, Kawjim ale y'a ka position ta.
a y'a fɔ clairement mais o don aw bɛɛ y'a k'aw jin buruja fo ka wulu su a la ka kuma siya bɛɛ fɔ a ma nka a y'a fɛn o fɛn fɔ a ma a bɛɛ bɛ a yɛrɛw la tuma dɔw la ale yɛrɛ ka fusa ni aw ye Hashimiw bɛ kalama o a b'a yɛrɛ kalama mɔgɔw ya mankan siya bɛɛ kɛ e kɔni ye maa sɛbɛ ye nka kawujini min b'i nɔfɛ n'i m'o fara i la a donna tan a bɔra tan a bi kawujini bila ka jɔn ta mɔgɔ bi i ka jokɛri bila ka taa cunɛ ta wa kawujini ye jokɛri de ye mɔgɔw ya digo bagabaga ko a k'a bila a y'a bila a kɛra cogo di u y'a semasi wɛrɛ créé a kɛra mun ye a ma bo bɛɛ a ma ɲɛgɛnɛ bɛɛ u y'o to yen ka parti wɛrɛ créé ni Nuhu Togo ye sans kawujini a kɛra cogo di ne m'a fɔ kawujini ye tiɲɛ fɔla ye dɛ ne m'a fɔ ɲumangɛla don mais buna hadamaden kɛ laadiri ye hali ni ma kɛ tiɲɛtigi ye mɔgɔ ye min ye o dɔn a yɛrɛ o fana ye hɔrɔnya dɔ ye o ye laadiriya ye kawujini bɛ ka fɛn o fɛn fɔ hali ni dɔw tɛ Hashimiw ka hakilila ye mais a ka d'a ye parce que a b'a dɔn kawujini bɛ se ka dɛmɛ min kɛ ale ye aw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan aw tɛ se k'o k'a ye a b'a bila ka jɔn de ta minnu y'a bila olu ya minnu ta a falenna mun na hakilijigi bolo ma anw b'a yira noir sur blanc kawujini ka fisa na aw bɛɛ ye sabu kabini fanga benna a y'a ka position min ta a b'o position de kan a y'a slogan minnu fɔ a b'o slogan de kan ale y'a yira k'a fɔ ko Hashimiw de ye solution ye ko a ka kan ka dɛmɛ ko wa transition ni a kundala ka surun ko dɔ bɛ fara a kan ko mɔgɔw kumakan tɛ kuranɛ kolon ye k'a bɛ yɛlɛma sarafo o don e ko cogo di o don Shogɛli n'a ka badenninw n'a ka sagadenninw u ye mun kɛ ka kawujini jaabi malidenw aw minnu ka faso hami b'a la kuma min nɔ kawujini ya nin kuma in fɔ aw ya mun kɛ ka kawujini jaabi arajow na telew la émission na mais bi aw bɛɛ bɛ k'a minɛ Shogɛli ka dabada min ma o Shogɛli kelen bɛ ka aw yamaruya k'o baara kelen de kɛ a y'o ye kawujini de la kawujini min n'a kun y'a buruja ko munna a y'a nin kuma fɔ maliyɛnw aw kɛra ŋɔmi ye ka aw kɔ jeni ka aw ɲɛ jeni wallahi na ne y'a miiri Mali la fanga in benen ni sisan cɛ ka maliyɛnw lahalaya lajɛ k'u ka kumaw minɛ k'u sigi ɲɔgɔn kan c'est à dire i bi i yɛrɛ ɲininka a bi fɔ jamana min ma ko Sunjata ka jamana da Mɔnzɔn Babɛnba a donna tan nɔ ka taa se an ka mɔgɔbaw ma Sɛgɛna Ahamada Mawula o n'a ɲɔgɔnna caman olu ka jamana de mɔgɔw kumakan ye nin ye tan an b'an ko min ka taa jami kawujini y'a yira k'a fɔ siga tɛ min na n'i y'a ye Shogɛli kɛra premier ministre ye kolonɛli jɛkulu ninnu dɛsɛra de sabu kuma dɔw la n'i ye kolo ye wulu da a bɛ k'i ɲɛna ko a ka maga n'i y'a kalajeni kalama wuli k'i da place la i b'a dɔn ko tiɲɛ don olu kun ɲɛna ko in ka nɔgɔ u nana sɔrɔ a ka gɛlɛn u dɛsɛra o dɛsɛ de y'u bila ka M5 fara u kan sinon u bɛ M5 dɔn
u b'a dɔn M5 ye min ye. N'u dɛsɛ tɛ foyi kun ti M5 gwɛrɛ nin yɔrɔ in na parce que M5 u b'u dɔn, u b'a dɔn u tɛ se o. Nka mɔgɔ n'i dɛsɛra i bɛ se k'i dɛmɛ walima k'i sinsin walima k'i sɛmɛ mɔgɔ la i tigɛlen bɛ mɔgɔ min na pour que ka se seyɔrɔ la. Kaw Jim tɛ kuma kunfɛ o, dɛsɛ de y'a ni kolonɛli jɛkulu ninnu bila ka M5 ta ka gɛrɛ u la o. Dɛsɛ min ye olu bila ka M5 fara u kan, o dɛsɛ kelen o de bɛ Mali kɔnɔ bi. O la jakuma ti jɔ a ka fasana ko fo ɲinɛ yan cinda la. N'ani y'a mɔgɔw ye ko an ka transition dɛmɛ, ni mɔgɔ min m'a dɛmɛ o donna ta o bɔra ta. Tuma min na aw kun bi hali Guantanamo sɔrɔsi kɔrɔw su ani Rwanda sɔrɔsi kɔrɔw su ani Nigeria sɔrɔsi kɔrɔw su ani Sierra Leone fo ka taa se Liberia ni fɛnw ma ko o su bɛɛ cɛ ka n'o mélanger Mali sɔrɔsiw ka suw la, ka Mali sɔrɔsiw buruja k'u danbe tiɲɛ. Mais n'i y'a o sɔrɔsi kelenw ye fanga na ka aw ta ka fara u kan, e b'a dɔn u dɛsɛra de. N'u ma dɛsɛ u t'a kɛ, u b'aw dɔn. Wa bi n'i ye aw fana ye ka wele da k'olu sɔrɔsiw ka ɲi, a donna tan a bɔra tan, olu de ye solution ye, aw fana b'a dɔn aw tɛ se de o. Aw tɛ se. Sinon fanga bennen tuma min na an m'a yɛrɛ ye gouvernement na, a tun bɛ ka min fɔ u ma a dɔn mɛn o. Bi ni aw nana wele da ko an ka transition dɛmɛ, an b'a fɔ Ala ya tiɲɛ dɔ segin tiɲɛtigiw ma. Nka o ma k'a bɛɛ ye. Fo k'a yira k'a fɔ ni mɔgɔ min ma gouvernement dɛmɛ o tigi tɛ maliden ɲuman ye. Nin bɛɛ ye ka tiɲɛ segin tiɲɛtigiw ma. Laadiri de ye mɔgɔ ye min bɛ laadiriya côté bɛɛ fɛ. Wa fasoden ɲuman de ye mɔgɔ ye a tɛ faso yɔrɔ dɔ woloma ka dɔ to yen, walima ka faso wagati dɔ woloma ka wagati dɔ to yen k'a ka fasoden ɲumanya jira. O ye yɛrɛ ko de ye, o tɛ faso ko ye. O la anw bɛ transition dɛmɛ, nka Choguel ka transition a bɛ gɛlɛya anw ko o dɛmɛ ni danganiya ye, parce que anw tɛ baara kɛ an kunkolo kasa fɛ, anw bɛ baara kɛ ni danganiya de ye. Donc n'a ma ɲa an bɛ transition kɔni dɛmɛ, a condition de bɛ k'a la, parce que hakilima bɛɛ y'a fɔ ko Choguel tɛ se ka malidenw fara ɲɔgɔn kan, ko Mali tɛ se ka jɔ ni o tɛ. Donc anw ka condition o de ye fɛn minnu bɛ se ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan. A kun y'a yɔrɔ minnu fara ka mɔgɔ minnu buruja, ka mɔgɔ minnu bɔ malidenya la, ka mɔgɔ minnu bɔ danbetigiya la, fo a k'olu danbew de segin u ma. An ka sɔrɔ k'a lajɛ n'an bɛ se ka aw dɛmɛ ni condition min ye, an bɛ o fɔ. Nka hali bi aw bɛ fɛ mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan, jamana ka kisi, a ka jɔ, mɔgɔw ka bɛn, mais hali bi aw bɛ exclusion de la. Mɔgɔ fanɛni ni mɔgɔ burujani ka nkalon don mɔgɔw la, ka mɔgɔw minɛ ka don kaso la nkalon kan, ko olu ma aw soutenir, parce que se bɛ aw ye bi. Se min b'aw ye Ala de y'a di aw ma. Kunun aw kun bɛ cogo di? Aw dɔw taara pu ni pɛ kɛ fo ɲɛgɛn kɔnɔ. Mais bi n'i ya aw ye fanga la, i t'a dɔn n'i ya ɲinɛ sigilen jakuma wolo kan ko saya ye mun ye. Ala min y'o kɛ,
suko ni dugumajɛ cɛ a bɛ se k'o ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ au contraire sens inverse la. Donc a y'a janto aw yɛrɛ la, a ka Mali gɛlɛya bila a ɲɛ kɔrɔ. Anw b'a dɔn aw tɛ se ka jama fara ɲɔgɔn kan, nka nin condition minnu bɛ yen ni aw sera k'o condition ninnu accompli, mɔgɔw bɛ fara aw kan minnu bɛ se ka jama fara ɲɔgɔn kan, par conséquent an bɛ se ka Mali kisi. Mais a bɛ ka taa nin burutoli min fɛ, k'a lajɛ minnu ma aw dɛmɛ k'olu minɛ ka don kaso la, ka dɔw buruja, a donna tan a bɔra tan. Nin ti mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan, wa nin tɛ se ka Mali jɔ. Nin dakurunya fila de tun bɛ n bolo ladilikan na ka ɲɛsin Malidenw ma minnu bɛ ka mɔgɔw danbe tiɲɛ ko fɔ an ka transition dɛmɛ sans conviction. Salam.